আয়াতুলুকা আমরা সবাই পারবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলার জিকির করব এখন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ। আমরা সবাই মিলে গাইব এই জবানের মালিক কে? আল্লাহর দেওয়া জবান দিয়ে আল্লাহর নাম হইতে ডরাইরা নি। এই জবানের মালিক কে? আল্লাহর দেওয়া জবান দিয়ে আল্লাহর দেওয়া কণ্ঠ দিয়ে আমরা জোরে জোরে আল্লাহর জিকির করব। আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ। नूर मोहम्मद जब चमका सल्ले अला का शोर हुआ। नूर मोहम्मद जब चमका सल्ले अला का शोर हुआ। नूर मोहम्मद जब चमका नूर मोहम्मद जब चमका सल्ले अला का शोर हुआ सल्ले अला का शोर हुआ। नूर मोहम्मद जब चमका सल्ले अला का शोर हुआ सल्ले अला का शोर हुआ। जर्रा जर्रा कहने लगा जर्रा जर्रा कहने लगा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। अरबों वाला नाम तेरा अरबों वाला नाम तेरा कुन फयकून है काम तेरा कुन फयकून है काम तेरा। अरबों वाला नाम तेरा कुन फयकून है काम तेरा कुन फयकून है काम तेरा। जिक्र है सुबह शाम तेरा जिक्र है सुबह शाम तेरा। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। शम्स कमर तस्बीह करे और शजर सजदे में रहे। शम्स कमर तस्बीह करे और शजर सजदे में रहे। शम्स कमर तस्बीह करे शम्स कमर तस्बीह करे और शजर सजदे में रहे और शजर सजदे में रहे। जिक्र चरिंद परिंद करे जिक्र चरिंद करिंद करे पढ़ो ला इलाहा इलाहा। আমরা সব নামাজে বইতেছি আল্লাহ তাআলার জিকির আমরা জবান খুলিয়া সবে মিলে গাইব ইনশাআল্লাহ। লা ইলাহা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই মারহাবা হলে আমরা আকরামকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে নিয়ে আসব। আমরা খুশি না? আরো জোরে হতে হবে মারহাবা আরো জোরে মারহাবা। আচ্ছা এখন আমরা নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে স্টেজ আনমান আমরা শুয়েল ভাই রহমান সাউন্ড সিস্টেমে চমৎকার একটা সাউন্ড দিছেন মনিটরও সাইডটা হক মারহাবা শুধু যে সাউন্ড সিস্টেম দিয়ে আমরা যে আরাম দিলে লাগে জোরে সোরে একবার হক মারহাবা যার কারণে কি আমি আমার আপনার আওয়াজ আপনারা গাইরা আনি না মারহাবা কিতাবের বেশ শুনলাম না। আমি এখন থাকি একটা নাতে রাসূল গাইবো আমরা সবে মিলিয়ে আসলা গাওয়া যায় না এটা সরকার কিয়ামত মারহাবা সরদার কিয়ামত মারহাবা মারহাবা আপনারা হওয়া লাগবে পারবা তো ইনশাআল্লাহ।